ताबियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है। कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये मदहोशियों की घड़ी है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আপনারা দেখা যেটা ওটা আমার গাড়ি কিন। সো আমি আগে যেটা দেখাইছি আপনার গাড়ির ইঞ্জিন সাইডটা, কিন্তু যেটা দিয়ে মোটরে যেটা দিয়ে গাড়ি চলে, আশ্চর্য লাগে যে নৌকা অত গাড়িটা চলে একটা মোটরের মাধ্যমে, যেখানে আসলে কোনটাও নয়, সামান্য কিছু জিনিস। আর দুনিয়ার হচ্ছে হাইয়েস্ট